ওকে, সো আমি শুরু করার আগে কিছু বলে দিই। আই উইল বি স্পিকিং ইন দ্য থ্রি ল্যাঙ্গুয়েজেস, হিন্দি, ইংলিশ এন্ড বাংলা। যদি কারোর কোনো प्रॉब्लम থাকে যে এই ল্যাঙ্গুয়েজে বুঝতে পারছি না বা এমনি কিছু, सो ही कैन से कि भैया मुझे इस लैंग्वेज में समझ नहीं आ रहा है, इस लैंग्वेज में समझा दो। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये जो टॉपिक होने वाला है इट रिक्वायर्स सम प्री रिक्विजिट। क्या लगेगा? थोड़ा सा मैथ्स, थोड़ा सा कॉमन सेंस, थिंकिंग स्किल और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का थोड़ा सा बेसिक्स आइडिया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है इट इज इंट्रोडक्शन टू बेसिक्स ऑफ वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन, जब कोई इंसान सुनता है वर्ड वाइब्रेशन, व्हाट कम्स इनटू माइंड व्हेन आई से द वर्ड वाइब्रेशन? बताओ। ठीक The है। non-symmetrical rotation. क्या बोले, मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो सर। The non-symmetrical rotation. যখন और কোনো कोई? ইঞ্জিন বা যখন কোনো সিমেট্রিক্যাল ভাবে ঘোরে না বা ওয়ার্ক করে না তখন ভাইব্রেশন হয়। वो वाइब्रेशन का एक कारण बनता है, लेकिन वाइब्रेशन क्या है? दैट इज अ रीजन दैट यू आर सेइंग कि वाइब्रेशन का वो रीजन है, उसके कारण वाइब्रेशन आती है। व्हाट इज वाइब्रेशन? चलो वो छोड़ते हैं। लेट्स सी सम कॉमन एग्जांपल दैट यू सी इन योर डेली लाइफ। ये जो लड़की नाच रही है कार के बोनेट पे, बहुत लोगों ने देखा होगा। द गिटार स्ट्रिंग्स दैट यू आर सीइंग आर वाइब्रेटिंग एंड हेंस प्रोड्यूसिंग अ साउंड। हाँ या नहीं? हाँ हाँ हाँ। हाँ, देख बोलते रहना, ठीक है, मुझे फिर समझ में नहीं आएगा कि कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। और ये जो ऑब्वियसली एक स्पीकर का डायफ्राम जो तू लोग देख रहा है वाइब्रेट होते हुए, ये भी बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो इस सब चीजों को हम लोग नाम देते हैं वाइब्रेशन। तो लोग के मोबाइल में भी एक ऑप्शन होता होगा, वाइब्रेट मोड। तो उसको जब क्लिक करता होगा तो मोबाइल हल्का सा वाइब्रेट करता है घूम करके। ठीक है। सो ऑल दोज कम्स अंडर द थिंग्स दैट, ये हमारे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो हम लोग डेली देखते हैं अपने लाइफ में कि ऐसे वाइब्रेशन होता है। ठीक है। अब वाइब्रेशन हमें क्यों जरूरत है? हमें मैंने सैक केजीसी में वाइब्रेशन की क्या जरूरत? अगर कोई ये क्वेश्चन पूछे, सबसे पहला आंसर मेरे दिमाग में आता है कि जब सस्पेंशन के बारे में तू लोग पढ़ेगा, जब हम लोग सस्पेंशन का काम करेंगे, सस्पेंशन का जब डिजाइनिंग किया जाएगा, हम लोग को वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना होगा। लाइक डैम्पिंग कांस्टेंट क्या है हमारा, डैम्पर क्या है, वाइब्रेशन को कैसे मिनिमाइज करना है, एंड ऑल दोस थिंग्स। समझ पा रहे हैं ना? यहाँ तक है साथ में सब कोई? हाँ भैया। ठीक है। तो कोई मुझे एग्जांपल दे पाएगा कि हमारे बॉडी में कौन सा पार्ट वाइब्रेट करता है? हार्ट। हार्ट। हार्ट करता है, और वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड, राइट। सो यहाँ पे ये जो वोकल कॉर्ड का एक इमेज देख रहा है तू राइट साइड में, ठीक है, ये वाइब्रेट होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है। ये था एक बेसिक सा ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन कि वाइब्रेशन कैसे होता है, कहाँ होता है। अब हमें क्या क्या लगने वाला है वो देख लेते हैं। पहले भी मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री लगेगी हमको, डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर जो लीनियर होगा। उसके बाद हम लोग को एस एच एम का हल्का हल्का नॉलेज चाहिए, अगर नहीं होगा बता देंगे क्या होता है। और थोड़ा सा सोचने की क्षमता। ठीक है। ये चीज़ें अगर हमारे पास है हम लोग शुरू कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं बोल दूं कि कॉपी पेन लेके बैठियो, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुम लोग को सॉल्व करने पड़ेंगे, वरना फिर समझ में नहीं आएगा कि वाइब्रेशन क्या होता है। ठीक है। तो कितनों ने इस प्रोफेसर की किताब पढ़ी है? थोड़ा सा पढ़ा एक्चुअली है, मैंने पूरा बुक नहीं पढ़ा। वीडियो वीडियो देखा है, राइट। सो ही इज प्रोफेसर वॉल्टर लिवन, और इन्होंने ऐसे एमआईटी में पढ़ाते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और हाँ, एमआईटी में। एमआईटी में पढ़ाते हैं ये, और ही इज द वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ फिजिक्स यू कैन एवर फाइंड, राइट। इनकी एक बुक आती थी फिजिक्स की, जेई के टाइम ইভেন जिन्होंने जेई की রিসেন্টলি पेपर। এইচসি ভার্মা পদ্মশ্রী পেয়েছিল, ওটাতে কমেন্টও করেছিল। राइट। तो अब हम लोग जो करने वाले हैं, हमारा आगे का जो जर्नी है, उस जर्नी में हमें हमारे ये कुत्ता, एज यू नो, इसका नाम हम लोग रखते हैं चिंटू। ये हमें हेल्प करेगा आगे की जर्नी में। कैसे? देखते हैं। ठीक है। बहुत लोगों ने ये वाला डायग्राम 11 में बनाया होगा कि एक बॉडी मूव कर रहा है अपने मीन पोजीशन से, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, फिर वहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, पोटेंशियल मैक्सिमम होती है, फिर से वो यहाँ पे आता है। सो कैन एनीवन एक्सप्लेन द
exact phenomena that is occurring in the vibration process, in the oscillation of this pendulum? सवाल समझ में नहीं आया भैया। कोई मुझे बता सकता है कि ये जो पेंडुलम है ये कैसे ऑसिलेट करता है? मैंने इसको, एक पेंडुलम था, मैं उसको पकड़ा, लाके छोड़ दिया, एक कैसे? फिक्स पोजीशन से, हाँ, एक हाँ एक बताओ। फिक्स पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, टू मतलब एंड फ्रो मोशन हो रहा है, लेकिन कैसे? रुक क्यों नहीं जा रहा है? Why आ, it's not stopping? इनर्शिया की वजह से रुक नहीं रहा है, और जैसे जैसे इसका फ्रिक्शन के वजह से उधर पे ये धीरे धीरे इसका जो स्पैन होता है वो घटता जाता है, फिर रुक जाता है एक समय। Okay. Coming on that case also. So let's see. ये कितनों ने देखा है? How many of you have seen this? इसने देखा है इस टाइप का वाइब्रेशन? या नहीं भैया, नहीं? ना दादा। देख लो फिर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग अपना काम पे आते हैं। मान लो ये जो हमारा डॉगी है, ठीक है, बड़ा बदमाश है। इसने क्या किया, यहाँ पे पेंडुलम झूल रहा था, वो गया, पेंडुलम को हल्का सा डिस्प्लेस किया। कितना हल्का सा एक डिस्प्लेस कर रहा है, और उसको छोड़ दिया। तो पेंडुलम क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करेगा। हाँ ठीक है। ऑसिलेट करेगा। अब मुझे एक चीज बता, जितना ज्यादा एंगल से उसको डिस्टर्ब किया होगा, उतना ही ज्यादा वो ऑसिलेट करेगा। हाँ हाँ, हाँ ये फील आ रहा है सबको? हाँ हाँ क्या हो रहा है कि बॉडी के पास पहले उसका क्या चाहती, बॉडी वाज एट रेस्ट इनिशियली, फिर उसने देखा कि उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो बॉडी वांट्स टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, लेकिन आ नहीं पा रहा है, उसके चक्कर में वो ऑसिलेट करने लग जा रहा है, ठीक है। तो एक रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है। ये चिंटू हमारा उसको डिस्टर्ब किया, दिस डॉग डिस्टर्ब द पेंडुलम, राइट। तो डिस्टर्ब करने के बाद पेंडुलम में रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। वो रिस्टोरिंग फोर्स कितना ज्यादा होगा, किस पर डिपेंड करता है, कितना ज्यादा उसने उसको मेन पोजीशन से डिस्टर्ब किया, है नहीं? हाँ एकदम। एकदम। यहाँ तक सबके साथ में है कि समझ में आ रहा है हाँ भैया? हाँ, कैसे हो रहा है, ठीक आ है। गया आ गया। तो हाँ ये भैया। तो हो गई एनिमेशन। अब आते हैं काम की बात पे। ये एक बीम है, ठीक है। एक बीम का तेरा एक सिमुलेशन है, जिसमें तू देख रहा है एक बीम को वाई डायरेक्शन में, देख नीचे की तरफ, लेफ्ट राइट साइड की नीचे की तरफ में एक ये दिया हुआ है, एक्सिस दिए हुए हैं। तो वाई डायरेक्शन में इसको अप एंड डाउन मूवमेंट करवाया जा रहा है, ठीक है। ये कुछ फील आ रही है कि बीम कैन मूव लाइक दिस एंड दिस, बेंड हो रही है बीम, हाँ दिस इज द बेंड हो रहा है। अगर मान ले मैं इस बीम को, मैं आगे एग्जांपल दूंगा तो वहां पे थोड़ा और समझ में आएगा। सी द सेम बीम इज बीन नाउ बेंडेड इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है। हाँ तब भी ये वाइब्रेट करेगा अगर मैं इसको ऐसे करके छोड़ दूं। बचपन में खेला था हाँ 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 हाँ। अब दिस इज टॉर्सनल बेंडिंग, ठीक है। घुमा रहे हैं बीम को, फील आ रही है ना? एक्स वाई प्लेन में उसको एक घुमाया जा रहा है उसको, समझ में आ रहा है ना कि where do we observe the common phenomena in our life कि वाइब्रेशन कहाँ कहाँ हो सकता है। यहाँ पे कैसे होता है मैं बताऊंगा। ये एक ब्रिज है, ठीक है। जैसे जैसे ब्रिज में लोड गिरेगा, ब्रिज नीचे की तरफ जाएगा। जब नीचे की तरफ जाएगा मतलब ब्रिज को उसके मेन पोजीशन से डिस्प्लेस किया जा रहा है, and hence bridge starts vibrating। कभी तो लोग वहाँ पे अगर तू लोग देखे, कभी नोटिस किया होगा, ज्यादा गाड़ी जाने से ब्रिज हिलने लगती है, नोटिस किया ना? हाँ भैया। तो हाँ होता है। ये सब हम लोग यूज करेंगे अपने एनालिसिस में। चल अब आते हैं एग्जांपल पे। अब दो चिंटू है, एक আরে छोटा আর चिंटू एक बड़ा এই चिंटू। ধরনের যে ব্রিজটা যে ঝোলানো থাকে না ওখানে আরো বেশি অসিলেট করে, হ্যাঁ, দুই যে ওখানে বেশি ঝোলানো অসিলেট করে কারণ ওখানে তোর রিজিডিটিটা কম একটু, ঠিক আছে, ওই জন্যই। হ্যাঁ अब यहाँ पे हम लोग आते हैं हमारे क्लासिकल एग्जांपल। दो चिंटू है, एक चिंटू बड़ा है एक छोटा है, दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। स्विमिंग पूल का जो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से जंप मारते हैं, देखा होगा मिस्टर बीन में और किसी कार्टून में या रियल लाइफ में भी देखा होगा। अब दो चिंटू है, दोनों चिंटू अगर एक ही पोजीशन पे खड़े हैं तो किसके वेट के कारण डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा?
1 या 2? बड़े चिंटू के 2 बड़े चिंटू। बड़े चिंटू के केस में, ठीक है। तो बड़ा चिंटू जब वहां से जंप मार देगा तो कौन सा वाला बीम, जब दोनों ही जंप मार देंगे तो कौन सा वाला बीम ज्यादा ऑसिलेट करेगा? दूसरा वाला। दूसरा वाला। टू तो यहाँ से तुमको क्या समझ में आ रहा है कि जितना ज्यादा वहां पे हम लोग डायमेंशन को चेंज कर रहे हैं उसको मीन पोजीशन से, उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होता है नहीं? हाँ अब फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। मास यहाँ पे मैं कांस्टेंट अज्यूम कर रहा हूँ, तो फिर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन डायमेंशन, ठीक है। लेकिन हाँ किस डायरेक्शन में? अगर डिस्टरबेंस नीचे की तरफ है, सी टेल मी द कर्सर इज विजिबल और नॉट? हाँ विजिबल है। विजिबल। अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इस नीचे की तरफ जा रहा है, the beam is bending downwards, then the restoring force will be in the opposite direction. जी ये फील हो रहा है ना किसी को? सबको फील हो रहा है ना ये? हाँ हाँ तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि अपना जो रिस्टोरिंग फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन डायमेंशन। यस और नो? यस यस। अब मैं कुछ चीजें दिखाने वाला हूँ। दिस इज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव। वेव सभी ने देखी होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल माइट बी नोइंग बेटर, वो लोग तो वेव लेके ही पढ़ते हैं शायद से। सो दीज आर सम कॉमन टर्मिनोलॉजी ऑफ द वेव कि एम्पलीट्यूड इसे कहते हैं द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द वेव फ्रॉम द मीन पोजीशन इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है। लैम्डा वेवलेंथ। वेवलेंथ किसको नहीं पता कि व्हाट इज वेवलेंथ? सबको वेवलेंथ पता है ना क्या होती है? हाँ हाँ भैया पता है। ठीक है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम लोग देखते हैं कि एक वाइब्रेटिंग सिस्टम में क्या क्या हम लोग को चाहिए होता है। सपोज देयर इज अ वाइब्रेटिंग सिस्टम दैट वाइब्रेट्स, वी नीड थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज द रिस्टोरिंग एलिमेंट, जो उसको वापस लाएगा, दैट इज स्प्रिंग का काम करेगा। एक स्प्रिंग को अगर कंप्रेस करते हैं तो इट एक्सपैंड्स, ठीक है। एक रिस्टोरिंग एलिमेंट होना चाहिए जो उसको वापस ला सके। जैसे कि एग्जांपल स्प्रिंग। इनर्शिया, किसी ने कहा था भैया इनर्शिया के कारण वाइब्रेशन होता है। So can anyone give an example कि बिना inertia के भी वाइब्रेशन हो रहा है? कोई एग्जांपल दे सकता है? एक्चुअली नहीं होता है, तो इसलिए। अब किसी ने कहा कि भैया वाइब्रेशन होता है फिर रुक जाता है। So it occurs due to the friction, और वाइब्रेशन में उसको प्यारा सा नाम दिया गया जिसको कहते हैं डैम्पिंग। तो जैसे कि यहाँ पे पेंडुलम घूम रहा है, अगर पेंडुलम से जो नीचे का मास है मैं उसको हटा दूं तो ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो क्या सेम रहेगा ना चेंज हो जाएगा? क्वेश्चन थोड़ा और एक बार बोलिए। यहाँ पे जो पेंडुलम है, पेंडुलम तुम लोग देख रहा है स्क्रीन में, ठीक है। मैं इसको बड़ा करता हूँ, रुको। ओके, द क्वेश्चन इज, अगर मैं इस पेंडुलम से ये जो नीचे का सर्कुलर पार्ट है उसको मैं हटा दूं तो उससे जो मेरा ऑसिलेशन हो रहा है उसका टाइम पीरियड चेंज होगा या सेम रहेगा? कुछ नहीं होगा, सेम ही रहेगा। सेम ही रहेगा। हाँ तुम कभी चेंज बचपन हो में खेला है पत्थर को रस्सी से बांध के उंगली में घुमा के खेला है कभी? हाँ एक्चुअली हाँ, ये अभी पत्थर नहीं है हाँ मान ले तो रस्सी घुमा पाएगा उतना स्पीड में? फील आ रहा है कुछ जो बोला? नहीं, मतलब ये पत्थर को अगर छोटा पत्थर से रिप्लेस कर दे और उतना ही डिस्प्लेस करे तो उसका टाइम पीरियड घट जाएगा क्या? देख, वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, लेकिन मैं खाली मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये जो सर्कुलर पोर्शन जो है नीचे में वायर के नीचे झूल रहा है, ठीक है, मैं उसको हटा दूं, टाइम पीरियड में चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे ये बताओ? आएगा। आएंगे ऑब्वियसली। इट माइट इंक्रीज और डिक्रीज, जो हम लोग बाद में देखेंगे कि क्या होगा, ठीक है। हाँ तो मुझे, आएंगे। हाँ बता कौन क्या बोल रहा था? हाँ जरूर आएंगे। ऑब्वियसली आएंगे। अच्छा, अब तू लोग मुझे बता, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्प्रिंग्स आर देयर? कितने टाइप के स्प्रिंग देखे तुमने? हेलिकल स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग, हेलिकल में दो आते हैं, कौन से वाले? देख सारे ही हेलिकल लग रहे हैं मुझे तो। किसकी बात कर रहा था? कॉइल स्प्रिंग। कॉइल स्प्रिंग। ये देख यहाँ पे सारे ही कॉइल हैं। टेंशन वाला भी कॉइल में है, कंप्रेशन वाला भी कॉइल में है, टॉर्शन वाला भी कॉइल को एक्सटेंड किया हुआ है, स्पाइरल को भी एक टाइप का कॉइल ही बोलेंगे। So see, these are few types of springs, ठीक है। और भी टाइप का
डोमेन का जब इंट्रोडक्शन था तब दिखाया गया था। और भी बहुत से टाइप्स के होते हैं, अभी मैंने कुछ कंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो टेंशन स्प्रिंग, ये वाला जो पहला वाला स्प्रिंग है, ये कहाँ कहाँ दिखा है तुम लोग ने, बता। ये साइकिल का स्टैंड में होता है, साइकिल हाँ स्टैंड। एकदम सही सही। हाँ हाँ सेकंड वाला कंप्रेशन स्प्रिंग, पेन में होता है, बंदूक पेन में होता है। बंदूक में होता है। हाँ। पेन में देखा है किसी ने, वो जो होता हाँ, है पेन में भी होता है। टॉर्शन स्प्रिंग, गर्ल्स माइट बी नोइंग बेटर, ये ये कहाँ वाला मिलता गाल से क्लिप में होता है। क्लिपर है? मतलब साइकिल के हैंडल में ब्रेक के साथ होता है। एंड द स्पाइरल स्प्रिंग, ये कहाँ देखा है बता। ये हेलमेट है। हाँ हाँ, वो जो टॉय कार है ना और बैक उसमें। टू गाड़ी में हाँ, जिसमें होता है। चाबी हेलमेट देते थे, होता है। चाबी घुमा के फिर वो चलता था, राइट। हाँ हाँ, किड्स की टॉय जो है ना उसमें। हाँ, सो दिस वाज बेसिक थ्योरी पार्ट। अब आते थोड़ा मैथमेटिक्स में, ठीक है, क्योंकि वाइब्रेशन कुछ नहीं है, बस मैथमेटिक्स है। तो कुछ मैकेनिक्स को लाते हैं, वरना मजा नहीं आएगा। कुछ नोटेशन जो मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है, सब कोई देख ले एक बार कि क्या क्या किस किस नोटेशन का क्या क्या मतलब होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द नोटेशंस लोग ने देखा होगा, जैसे ए वी एक्स थीटा एफ, ठीक है। छोटा एफ मतलब होगा फ्रिक्शनल फोर्स, अगर मैं कहीं यूज करता हूँ तो, ठीक है। उसके बाद देख एक टी जैसा दिख रहा है, उसको बोलते हैं जीटा, ये डैम्पिंग कांस्टेंट है, आगे बोलेंगे क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। तो फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं भैया। तो हम लोग ने क्या देखा, रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द चेंज इन डिमेंशन, आया नहीं? हाँ भैया। हाँ, तो मैं फिर क्या लिख सकता हूँ, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। बोलते रहना हाँ या नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स चलने वाला, मैं कॉपी में लिख के नहीं दिखा सकता हूँ, इसलिए ऐसे करके बोलना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है। सो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाता हूँ तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट है। एंड f इज इक्वल्स टू माइनस 2x। अब हमको पता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन दे दिया, वो मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हम लोग लिख सकते हैं ना, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ kx, हाँ भैया। लिख सकते हैं। हाँ। तो अब मैंने मास को वहां भेज दिया और एक रेशियो आ गया, माइनस ऑफ k बाई एम इंटू एक्स, ठीक है। मैंने k बाई एम को एक क्वांटिटी दे दी, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है, पॉजिटिव होगा, मास पॉजिटिव है, सो लेट अस कॉल दिस एज ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओके। So I can write acceleration as minus of omega square into x, हाँ। ठीक है। अब acceleration is minus of omega square into x, so मैं इसको इस साइड लाता हूँ, on the left hand side, so acceleration plus omega square x is equals to 0। अब डिफरेंशियल के हिसाब से हमें पता है acceleration is equals to d2x by dt2, हाँ भैया। ये पता है ना? हाँ 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 भैया। खाली एक ही जन को पता है ना, बाकी सब सो गए भाई। हाँ भैया हाँ, हाँ। वो जो वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डेरिवेटिव किया। हाँ, हाँ। डिस्प्लेसमेंट के बाद टाइम डेरिवेट करेंगे तो हम लोग को एक्सेलरेशन मिलता है। तो अब मैं इसको अपनी इक्वेशन में पुट करता हूँ, d2x by dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, ठीक है, ये है फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। कितनों ने एसएचएम का नाम पहली बार सुना मेरे मुंह से? Is there anyone who heard the term SHM for the first time in their life? पता है ना SHM क्या होता है? हाँ भैया। हाँ पता है, लेकिन इसके अच्छा, बारे ठीक है। में Now, डिटेल्स तो नहीं so पता। we have a differential equation जिसके रूट्स हमें नहीं पता है। Can anyone tell how to find the roots of this equation? हमें क्या चाहिए इसका? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, क्योंकि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को देख के ही हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे हमारे वाइब्रेशन को, ठीक है। सो यू गाइस हैव एनी आइडिया कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है? দা এটা তো সিএফ দিয়ে হয়ে যাবে মানে CFD হয়ে যাবে, করে দেখা তো। সিএফ লাগবে নাকি Okay, okay. না Okay, so your first task is যারা যারা CF পড়েছিস, what is CF? Complementary function and differential equation of second order, ওরা সলভ কর,
স্ক্রিন শেয়ার করে ওই পেজটা আমাকে দেখা তোরা সলভ করতে পারছিস কিনা আই ওয়ান্ট এভরিওয়ান টু সলভ যদি আমি বলে দিলাম তোরা কিছু করলি না তাহলে তো মজা আসলো না বিকজ at the end of the day you are a part of an organization or you will be a part of an organization where you will be working for a real model তো আগে তোকে অ্যানালাইসিস যদি করতে না পারিস তাহলে অসুবিধা হয়ে যাবে तो एवरीवन सॉल्व दिस वन मैं यहीं पे वेट कर रहा हूँ आपको सॉल्व है स्क्रीन शेयर करना है एंड दिखाना कि लोगों ने कैसे सॉल्व किया मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ अच्छा সলভ করছিস তোরা না এমনি বাস না দাদা করছি। यहाँ पे मैंने कुछ हिंट दिया हुआ है जिसको पता नहीं है कि हाउ टू सॉल्व एलडीई ऑफ सेकंड ऑर्डर ठीक है यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस सेकंड ऑर्डर में है तो खाली जो डी एक्स बाई डी टी है उसको डी स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट करना है और जो डी एक्स बाई डी टी है उसको डी में सब्स्टिट्यूट करना है आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ठीक है দাদা ये जो अपना equation है C1 আমারটা অফ হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি আমি বুঝে যাবো যে ঠিক করতেছি না স্ক্রিন শেয়ার করে আমাকে ক্যামেরা দিয়ে দেখিয়ে দে বা ক্যামেরা অন করে দেখিয়ে দে আমাকে ক্যামেরা অন করে দেখিয়ে দে कि you have done it। এ বলছিলিস যেন okay let me just go to the meeting প্লাস মাইনাস ওমেগা এসছে বাট আমি আই এর ফর্মুলাটা ভুলে গেছি একটু মানে ঘোরা তো সিএফ মানে কপিটা একটু রোটেট কর আমি ল্যাপটপে আছি তো দেখতে পারবো না ঠিক করে হ্যাঁ কস দিয়ে সো একটু ফোকাস কর ক্লিয়ার না উপরে কর উপরে উপরে হ্যাঁ সামথিং লাইক দিস উইল বি কামিং রাইট ওকে হ্যাঁ দাদা ওটাই এসছে ইজ মাই স্ক্রিন ভিজিবল নাও ফ্যান অফ করে দে ক্যামেরা হ্যাঁ দাদা ঠিক আছে। If my screen visible now, you can pin the screen of SSC's ID, Student Automobile Club এর আইডি যেটা আছে ওখানে ওটাকে পিন করে দিলে তাহলে আমার স্ক্রিনটা দেখা যাবে আবার ठीक है सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज जैसे कि उसने सॉल्व करके दिखाया है तो हम लोग को सॉल्व करना है मुझे अभी तक जो लग रहा है कि बच्चा लोग आउट हो चुका है जैसे ये कुत्ता तुमको दिख रहा है आराम से बैठ के देख रहा है क्या चल रहा है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ठीक है तुम लोग अभी कंडीशन के उस टाइप से ही है या यू आर विथ मी दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स দাদা সলভ করেছি সলভ করেছিস সবাই তো করেছিস তো সবাই করেছিস তো আমার একটু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে কার বুঝতে অসুবিধা আছে বল আমার মানে রাজদীপ সো কে সলভ করেছে না দাদা আমি ল্যাপটপে আছি আমি সলভ করেছিলাম দাদা। সাম তুই সলভ করেছিলিস তুই কি ওকে এক্সপ্লেইন করতে পারবি কিভাবে সলভ করেছিলিস হ্যাঁ বলে দিতে পারি ওই ডি ডিডিটিটাকে ক্যাপিটাল ডি ধরে ওটাকে এক্সটাকে কমন নিয়ে ডি স্কোয়ার প্লাস ওমেগা স্কোয়ার ইন্টু এক্স তারপরে ডি স্কোয়ার প্লাস ওমেগা স্কোয়ারটাকে ইজিক্যাল টু জিরো করে ওইটার থেকে সলভ করে ডি এর ভ্যালু দুটো আসবে প্লাস মাইনাস আই ওমেগা তারপরে ফর্মুলা থেকে আমাদের যে ই টু দি পাওয়ার এটাকে যদি যেহেতু এটা ইমাজিনারি একটা রুট এসছে তাই এর একটা ফর্মুলা আছে যেটা ই টু আলফা প্লাস মাইনাস আই বিটা যদি আসে তাহলে তার ফর্মুলা থেকে ওয়াই ইজিক্যাল টু ই টু দি পাওয়ার আলফা এক্স প্লাস ইন্টু ব্র্যাকেটে সি ওয়ান একটা কনস্ট্যান্ট ইন্টু কস বিটা এক্স প্লাস সি টু সাইন বিটা এক্স ওকে তো এখানে আলফা যেহেতু আমি জিরো বুঝাচ্ছি রাজদীপ আমার স্ক্রিনটা একবার পিন করতে পারিস তুই স্টুডেন্ট অটোমোবাইল ক্লাব যেটা আছে ওখানে ওটা পিন কর আমি দেখ এখানে একটা ফটো দেখতে পারবি আমার হ্যান্ডরাইটিং এ সো
যখনই আমাদের কাছে একটা সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন আসবে, ইট ইজ ইন দ্য ফর্ম অফ d2x by dt2 plus p dx by dt plus qx is equals to r। তার মানে x is a function of time, কারণ ওর রেসপেক্টে আমরা ডেরিভেটিভ করছি। রাজদীপ, হ্যাঁ না? হ্যাঁ ঠিক আছে, সো এটার সলিউশন আমরা বের করি। দ্য সলিউশন অফ দিস ইজ গিভেন অ্যাজ x is equals to cf plus pi। দ্য থিং আই হ্যাভ রিটেন হিয়ার, দাঁড়া আমি এখানে পেন ইউজ করি। See, the thing I have written here is x is equals to cf plus pi। ঠিক আছে, এবার যদি আমাদের কোথায় গেল জিনিসটা, হ্যাঁ, যদি আমাদের এই দিকটা জিরো থাকে, ইকুয়াল টু সাইডের যদি জিনিসটা জিরো থাকে, then we do not need pi, right? In this case, see, in this case, the one we are getting now, here the right hand side is zero, so we do not need pi for the time being। ঠিক আছে, আমাদের পিআই দরকার নাই, আমাদের সিএফটাই শুধু দরকার। ঠিক, তো সিএফটা দরকার। এবার সিএফটা কিভাবে বের করি আমরা? উই ফাইন্ড এই জিনিসটা আছে, এটাকে আমরা একটা এক্সপ্রেশনে কনভার্ট করে দেব। সি, এই যে আমি ব্র্যাকেটটা বানালাম, এইটুকু জিনিসটা দেখতে হবে। ঠিক আছে, তোকে কি করতে হবে? অ্যাজ আই মেনশনড আর্লিয়ার, দেখ এখানে তোকে যে d2x বাই dt2 আছে সেটাকে তোকে নিতে হবে d স্কোয়ার, যেটা dx বাই dt আছে সেটাকে নিতে হবে d। যদি আমি এটা করি, if I do this thing, তাহলে এই যে ইকুয়েশনটা যেটা ব্র্যাকেটের মধ্যে দেখতে পাচ্ছিস, it converts into this thing, কোথায় গেল যে, হ্যাঁ, it converts into this thing, d square plus pd plus q is equals to 0। বুঝতে পারছিস? হ্যাঁ বুঝলাম। এবার এটা একটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন, so it has two roots as I mentioned here, right? It has two roots। এবার depending on the nature of the roots কিভাবে হতে পারে, তোর রিয়েল অ্যান্ড আনইকুয়াল হতে পারে, ইমাজিনারি হতে পারে। দেখ এখানে রিয়েল অ্যান্ড আনইকুয়াল হতে পারে, ইকুয়াল অ্যান্ড রিয়েল হতে পারে, ইমাজিনারি হতে পারে। ডিপেন্ডিং আপন দ্য নেচার অফ দ্য রুটস উই হ্যাভ দ্য ভ্যালিউ অফ সিএফ। ঠিক আছে, এখানে দেখ যদি রুটস গুলো আনইকুয়াল অ্যান্ড রিয়েল থাকে, সিএফটা এরকম আসবে। ঠিক, যদি সিএফটা তোর ইকুয়াল অ্যান্ড রিয়েল থাকে, সিএফ এরকম আসবে। যদি রুটস ইমাজিনারি থাকে, দেন ইট উইল বি ইন দিস ফর্ম। অ্যান্ড ইমাজিনারি মানে আলফা প্লাস আয়োটা বিটা। ঠিক আছে, কমপ্লেক্স নাম্বারে এটা একটা ফর্ম হয়, জেনারেল ফর্ম অফ আ কমপ্লেক্স নাম্বার, আলফা প্লাস আয়োটা ইন্টু বিটা। তো যখন এই ফর্মে আসে, বিকজ দ্য রুট ওয়াজ কামিং, আই মাইট হ্যাভ দিস, হ্যাঁ। তো কিভাবে আমরা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনের সলিউশনটা বের করি? দিস ইজ কল্ড শ্রী ধারে চারে ফর্মুলা। এটাকে আমরা অ্যাপ্লাই করে আমরা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনের রুটটা বের করলাম। আফটার গেটিং দ্য রুটস, দ্য রুট ওয়াজ নেগেটিভ, রাইট? ডি এর ভ্যালুটা আমরা পেয়েছি আয়োটা ইন্টু ওমেগা প্লাস মাইনাস। তো যেহেতু এটা তোর ইমাজিনারি নাম্বার, ইমাজিনারি নাম্বারের জন্য সাইন অ্যান্ড কস এর ফর্মে আসবে। সো উই হ্যাভ অ্যারেঞ্জড ইট ইন দ্যাট ফর্ম অ্যান্ড দিস ইজ দ্য সলিউশন দ্যাট উই হ্যাভ গট। এবার x ইজ ইকুয়ালস টু 0 তে b ইজ ইকুয়ালস টু 0 আসবে। সো দ্য ফর্ম is x is equals to a sin omega t। এই x is equals to a sin omega t কোথায় কোথায় তোরা দেখেছিস? এটা তো ইয়ে সিম্পল হারমোনিক মোশনেই ছিল, SHM। সো আমরা এখন কি ডিরাইভ করলাম? আমরা ডিরাইভ করলাম SHM এর ফান্ডামেন্টাল ইকুয়েশন ইউজিং ডিফারেনশিয়াল ফর্ম অফ দ্য SHM। ঠিক আছে, এত অবধি কে কে আছে আর কে কে বুঝতে পারেনি একদমই, তারা কি চললো আমি কিছু বুঝতে পারলাম না। Is there anyone like that? আমি আছি। বল, কারণ এটা नहीं समझ में आया है। বাকি না বললাম আমার আমি বুঝতে পারিনি, আচ্ছা আমি রিপিট করে দেবো। ওকে, আই গেস সবাই বুঝতে পেরেছিস, কারণ কেউ কিছু বলছিস না। সি, we get this equation, right? After putting the boundary conditions, আমরা যখন boundary condition ডালবো, this equation reduces to the form of x is equals to a sin omega t। বাট যদি এই পার্টটা যদি জিরো না হয়, যদি এই পার্টটা জিরো যদি না হয়, তাহলে আমাদেরকে এটাকে রিডিউস করতে হয়। How many of you know how to reduce
this form into a single trigonometric value? কতজন জানিস? দাদা মোটামুটি জানি হুম? জানি দাদা এটা দাদা করেছি বাট ভুলে গেছি করেছি। মানে। So, এখন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে ডিভাইড করতে হবে yeah, you have to do what is, তোদেরকে a square plus b square এর আন্ডার রুটটা নিয়ে মাল্টিপ্লাই এন্ড ডিভাইড করতে হবে, রাইট? আই হ্যাভ ডান দিস থিং। সো আমরা এরকম কিছু ইকুয়েশন একটা পেয়েছি, রাইট? সো আমরা কি করলাম, এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করে আমরা অনেক কিছু সিস্টেম করেছি, বাট যেটা মেইন আমাদের দেখার আছে সেটা এই পার্টটাতে আছে। what we did is আমরা r দিয়ে মাল্টিপ্লাই এন্ড ডিভাইড করেছি, where r is the resultant, মানে এই জিনিসটা। what is this? this and this are the values of a and b। যখন আমরা আরো বেশি ডিপলি সলভ করব তোরা বুঝে যাবি, these are the values of a and b। so a and b का स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके हम लोग जब इस तरह से करते हैं, we get this single trigonometric form। এটা কে কে পারিস this কনভার্সনটা পারিস সবাই? হ্যাঁ দাদা করে দেখা তো। দাদা একটু বলে দাও, ওটা জানি না। আচ্ছা, কে যেন বলছে he will be sharing that how to do it। তুই নিজের ক্যামেরা অন করে দেখাতে পারিস, so then you can show it। দাদা ওই a sin বিটা থেকে এইটা তো a sin theta plus b sin omega t, এখান থেকে এটা আসে। পারবি? দাঁড়া, আমি চেষ্টা করছি মানে Okay, let এটা me connect my camera, right? Wait a second। ওকে, সো তোরা দেখতে পাচ্ছিস কিছু? ইজ দ্য ক্যামেরা ভিজিবল নাও? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। ওকে, লেট মি পেজ। Yes, like I guess it's visible। সে তোদের কাছে একটা ইকুয়েশন আছে 3 sin theta plus 4 cos theta। Is this visible what I'm writing on the paper? হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা দেখা যাচ্ছে। ওকে, সো এটাকে আমাদেরকে কনভার্ট করতে হবে ইনটু আ সিঙ্গেল ট্রিগনোমেট্রিক ইকুয়েশন, ঠিক আছে? সো আমরা কি করে করি, উই ডু হোয়াট ইজ, আমরা এই যে কোফিশিয়েন্ট আছে ট্রিগনোমেট্রিক এক্সপ্রেশনের কোফিশিয়েন্ট গুলোকে আমরা ধরবো, we will take the squared sum and then under root, right? so 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट ऐड करेंगे 25 होता है, तो अंडर रूट 25 इज 5, ठीक है? দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ দাদা দেখা যাচ্ছে। So what we have done is we have
taken the ये কি বলে জানো কি বলে এটাকে coefficient, we have taken the coefficient, we have squared them, added them and then taken the under root দিয়ে যে ভ্যালুটা আমাদের কাছে এসছে we do what is we multiply that and divide that by same value e by 5 sin theta plus 4 by 5 cos theta ঠিক আছে এত অবধি কারোর ডাউট আছে না বুঝা ঠিক গেছে আছে if I draw a triangle, do you know that 3 4 and 5 are Pythagoras triplet means যদি এই লেন্থের আমি একটা ট্রায়াঙ্গেল বানাই 3 4 and 5 so they form a right angle triangle, this is 3 this is 4 and this is 5 কি করে right angle triangle আছে square 3 square 9 4 square 16 add 25 ঠিক আছে 5 square 25 hence makes a right angle ঠিক আছে আমি যদি এটাকে থিটা ধরি সরি লেটস অ্যাজিউম ইট অ্যাজ 5 রাইট এই অ্যাঙ্গেলটা যদি আমি 5 ধরি সো হোয়াট ইজ sin 5 4 by 3 4 by 5 4 by 5 4 by 5 4 by 5 and what is cos 5 3 by 5 3 by 5 আচ্ছা আমি যেহেতু ওখানে ইন দ্য পিপিটি ইট ওয়াজ ইন সাইন ফর্ম আই হ্যাভ টু চেঞ্জ দ্য ভ্যালু এখানে আমি 4 করছি এখানে 3 করছি ইজ देयर এনি প্রবলেম ইফ আই ইন্টারচেঞ্জ দ্য ভ্যালু no no problem so the sin 5 will become 3 by 5 right and the cos 5 will become 4 by 5 আমি আবার বলছি দেখ this is a triangle hypotenuse this is the base this is the height sin 5 opposite by hypotenuse 3 by 5 cos 5 4 by 5 এখান অবধি সবাই বুঝতে পেরেছিস কি করলাম আমি দাদা I substituted this value into this equation so এখানে কি দাদা। আছে হ্যাঁ বল বলছি যে তোমার যে ইকুয়েশনটা ছিল a sin omega t plus b sin না cos b cos it was I guess cos I have written let me check once. না দাদা তুমি সাইন করেছে তাই জন্য আমার ভ্যালুটা আসছিল না। আচ্ছা 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 then it is misprinted I will edit it ঠিক আছে এটা cos হবে এটা cos হবে because the solution was coming in cos হ্যাঁ right okay so এখানে অবধি কারোর ডাউট আছে না এবার আমি কি করলাম সি 3 by 5 3 by 5 ঠিক আছে আমি এখানে সাবস্টিটিউট করলাম ঠিক আছে সো ইট ইজ sin 5 sin theta plus cos 5 cos theta এখান থেকে আমি এটা লিখলাম সো এখানে কারোর ডাউট আছে যদি দেখতে না পারি না। হ্যাঁ আফটার দিস আমি কি করলাম আমি এখানে আমরা জানি cos a minus b এর ফর্মুলা কি হয় cos a cos b plus sin a sin b addition আছে cos a cos b sin a sin b so I can write it as sin theta minus 5 sorry it is cos theta minus 5 ঠিক আছে এবার আমরা sin theta থেকে cos theta নিতে পারি and in any angle that we want এই কনভার্সনটা সবাই বুঝলি হ্যাঁ বুঝলাম তো তাহলে আমি এটা বন্ধ করছি ওকে এটা আমাকে এডিট করতে হবে না ডু ইউ ওয়ান্ট টু টেক দিস কার্ড এখানে এটা cos হবে আর একটা কোথায় যেন মিস্টেক ছিল না আমি যেটা বললাম কি ইট নিডস টু বি রেকটিফাইড প্রিন্টিং মিস্টেক হয়ে গেছে আই গেস f equal to image f f equal to is equals image to minus minus of 0 ma so is the screen still visible হ্যাঁ দাদা
হ্যাঁ দাদা। ওকে ওকে, সো আমরা কোথায় যেন ছিলাম, দ্য কনভার্সন অফ দ্য ট্রিগনোমেট্রিক ফর্ম, ঠিক আছে? তো ট্রিগনোমেট্রিক ফর্মের মধ্যে বুঝতে পারলি কি করে এটা এসছে? হ্যাঁ দাদা। এটা সবাই বুঝতে পেরেছিস? কে যেন বলছিল কি বুঝতে পারেনি যে যদি বুঝতে না পারিস বল, নাহলে আমি আগে যখন যাবো তখন হয়তো অসুবিধা হতে পারে। দাদা ওই এটা কি সাইন টি থাকবে? সাইন টি, হ্যাঁ এটা সাইন টি থাকবে। দেখ, যদি একটা ট্রিগনোমেট্রিক, ডোন্ট ইউ নো দ্যাট আমরা সাইন থিটা যদি থাকে তো ওটাকে cos এ কনভার্ট করতে পারি, লাইক cos 90 মাইনাস থিটা। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, না then না we can দাদা, ও interchange বলছে the যে angles, সাইনের that is not a big issue. Our main inform is সাইনের to পরে আমরা যেটা সাইনের মধ্যে ঠিক এটা রাখতে হয়েছে। চাই, বিকজ সাইনের কার্ভটা একটু দেখতে সুন্দর, কারণ ওখানে জিরো থেকে শুরু হয় উপর অব্দি যায়, cos এ জিরোর ভ্যালু 1 হয়, তো ইট ইজ নট দ্যাট কাইন্ড অফ থিং। না না দাদা আমি বলছি এই ও আর বলছে সাইন ব্র্যাকেটের টি। আগে যে হ্যাঁ 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 আমি ওই বুঝতে টি। পেরেছি, তো এখান থেকে বলছিস তো, রাইট, আমাকে জানতে দে। হ্যাঁ, তো তুই এই জিনিসটা বলছিস তো এখানে সাইনই থাকবে, হ্যাঁ তুই সাইনই রাখ, এখানে আমরা না সাইনই রাখবো। সাইনের পর আবার ওই যে টিটা আছে। কোনটা? আচ্ছা সাইন এখানেও, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাতে সাইন টি হবে না, ওইটাই এখানে বলছিলাম। শুধু সাইন হবে। ওকে, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ এবার ঠিক আছে। হুম, সাইন ওমেগা টি প্লাস ফাই, রাইট? হুম। সো কনভার্সনটা সবাই বুঝে গেছিস আই গেস। এখানে আমি আরেকবার দেখিয়েছি, যদি কারোর থাকে ইচ্ছা তো হি ক্যান টেক এ স্ক্রিনশট অফ দিস। হুম, নেক্সট। আচ্ছা, এবার আমাকে বল, এটা একটা ইকুয়েশন আমি দিচ্ছি তোদেরকে, রাইট? তোরা এটা সলভ করে আমাকে বল কি এর অ্যামপ্লিটিউড কি হবে অ্যান্ড ভেলোসিটি কি হবে, কি বলতে পারবি? হ্যাঁ বলছি দাদা। সলভ করতে দেখি, কেউ করছিস কি না, না এমনি শুধু সবাই বসে আছিস কি ও করবে তাহলে আমি হ্যাঁ দেখবো? দাদা করছি। না না করছি দাদা। না দাদা করছি। It is a part of your curriculum and you must know that how to do these things because it is just mathematics, और থেকে কিছু বেশি না। দাদা অ্যামপ্লিটিউড 20√5 আসছে। Exactly correct, Ashok. Nice. And what is the phase angle you are getting? করছি দাদা। একটা জিনিস আমি বলতে ভুলে গেছি পিছনে। See, the thing, there you can see a term named as phi. দাঁড়া কোথায় গেল? হ্যাঁ এই জিনিসটা, এই ফাইটাকে আমরা বলি ফেজ অ্যাঙ্গেল। ইট ইজ জেনারেটেড, রাইট? এটা কি হয় আমি বলছি আগে। সো দিস ইজ কল্ড এজ ফেজ অ্যাঙ্গেল, দোজ হু ডোন্ট নো এটাকে ফেজ অ্যাঙ্গেল বলে। কি হয় আমি বলছি আগে। সো এই কোশ্চেনে যেটা আমি দিলাম, টেল মি হোয়াট ইজ দ্য ফেজ অ্যাঙ্গেল? 3t। না 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 3t না, 0। হাউ ক্যান ইউ সে দ্যাট ইট ইজ জিরো when ও আছে x is, সাইন আর কস দাদা আছে। 26 ডিগ্রি, 26 ডিগ্রি, 26.56 ডিগ্রি। anyone of you confirm that it is right or not? Let me check. 26.5, 26.5. হ্যাঁ দাদা। And can anyone tell what would be the velocity? হ্যাঁ বলছি দাদা। What will be the initial velocity? থ্রি বাই টু পাই। আচ্ছা না না, ভেলোসিটি অনেক বেশি হয় ভাই। ভেলোসিটি, ইনিশিয়াল ভেলোসিটি। হ্যাঁ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি। 120। 120 exactly. And what is the time at which
velocity, the displacement x is equals to amplitude. দেখ, join করেছিল প্রায় 30 জনের মতন, বাঁচলো 15 জন, মানে অর্ধেক জনের মাথার উপর দিয়ে চলে গেছে। Can anyone tell the time? That what time at which the x is equals to amplitude? হ্যাঁ বলছি দাদা। আর যারা যারা ভাবছে কি এটা কি চলছে, আনসার দিতে পারছে, আমি পারছি না, লাইক কামালউদ্দিন একটা আনসার দিচ্ছে, অমিত মন্ডল একটা আনসার দিচ্ছে, দেবজ্যোতি সিং সর্দার, কামাল, মাইনাক ব্যানার্জি, হ্যাঁ দাদা বলো। ওদের কি কিছু প্রবলেম? না দাদা, আমি হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, আমি এটা সলভ করছি। ভেলোসিটিটা কি বলেছিস আমাকে নামটা বল তো? আমি বলেছিলাম দাদা। হ্যাঁ হ্যাঁ। যাই হোক, সায়ন, you are doing a great thing in mechanics. ওকে, টাইম বের করতে পারবি কি পারবি না? হ্যাঁ দাদা 0.33 সেকেন্ড আসছে। না না সরি সরি দাদা, একবার দাদা, একবার দাদা। 0.3 is correct. The next part, 0.3 এর পরে কি হবে সেটা বল আমাকে। অ্যাঙ্গেলটাকে কিন্তু পাইতে রাখতে হবে, ডিগ্রিতে না, সেটা আমি আগে বলে দিই। when we work with angle in physics we have to keep it in pi, radians, right? We have to keep it in radians, not in degree. तो किसी को देखा कि टाइम ही नेगेटिव में आ रहा है। আসছে দাদা 0.37। 0.37 আমাকে এক্স্যাক্টলি বলতো কত আসছে, তুই রাউন্ড অফ করেছিস মনে হয়। আমি মানে 0.46 রেডিয়ান আসছিল এর ভেতরে, ওমেগা টি প্লাস ফাই যেটা আসছিল। 0.37 is the exact round off of the answer. The answer is 0.369. ঠিক আছে, সো আচ্ছা কে এটা বললো? সাইন মাঝি ভাই, কংগ্রাচুলেশনস, অনেকগুলো আনসার বলেছিস এই কোশ্চেনটা। চল এবার যারা যারা বুঝতে পারেনি, সাইন মাঝি একটু শো করে একটু বুঝিয়ে দে তো। I am turning off the screen share for the time being so that you can show how have you done it. দাদা আমি রাফে করলাম তো ভালো বোঝা যাবে না। অসুবিধা নাই, আমিও তো রাফ করেই বুঝাচ্ছি তোদেরকে। আমি যে ইমেজেস গুলো দিয়েছি ওগুলো কি ফেয়ার? ওগুলো তো রাফ। Just make the people understand and so that you can interact with each other. দাদা আমারও বেরিয়ে গেছে, বাট স্লো ছিলাম। তোর বেরিয়ে গেছে, তাহলে তুই কি বলবি? কারণ সায়ন মাঝির আওয়াজ আসছে না ভালো করে। সো যদি তুই দেখাতে যাস, সায়ন মাঝি তুই অফ করে দে, সোহম দেখাবে। সোহম, এক্সপ্লেন কি করে এসছে। দাদা ওই তো মানে আগেরটার মতনই, যেটা হচ্ছে গিয়ে ক্যামেরা অন করে দেখা না তোর খাতা মধ্যে করেছিস তো, না না মাথায় এমনি করে করে নিলি? খাতা মধ্যে না দাদা করেছিস? মানে তো এখনো ইয়েটা টাইমটা বেরোয়নি, মানে অ্যাম্পলিটিউডটা বার করে নিয়েছি, বাকি দুটো বেরিয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে তোর এখন প্রসেসর স্লো আছে। ওকে, যাই হোক, তাহলে কে কে বুঝতে পেরেছিস জিনিসটা কি করে করতে হয়? কারণ এটা আমি আগে বলেছিলাম, ইট উইল বি আ ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাপ্রোচ, নট আ সিম্পল ভাইব্রেশন। সো ম্যাথমেটিক্স চলবে এখানে। সাইন মাঝি, তুই তো বুঝতে পেরেছিস, ছাড়। মেনাক, বুঝতে পেরেছিস? দাদা এমনি ইয়ে অবধি তো বেরিয়ে গেছে, ওই 20√5 যেমন এর হ্যাঁ ভ্যালুটা বেরিয়ে গেল, ফাইটা বেরিয়ে গেল, ওগুলো হয়ে গেছে। হ্যাঁ। কিন্তু যে ভেলোসিটির কি ফর্মুলাটা বোধহয় n ল্যামডা নাকি? না 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 না, velocity you can get from the constant. Okay, I will be coming to the আমি velocity এখানে part. আমি বলছি, ঠিক এখানে আছে, একটু velocity ফেঁসে এখন আমি গেছি, আর বলছি। টাইমটা তো মাথাতেই আসছে না ওটা।
আচ্ছা ঠিক আছে, টাইম এসছে, তাহলে তুই পেরে গেছিস। সাবিনা, তুই পেরেছিস? দাদা এটা করতে পারছি না। ভাইয়া ক্যা হি বলে আর। তো তোর কোথায় প্রবলেম আছে, মানে একটাও স্টেপ পারিস নি? লাইক হ্যাভ ইউ এভার সিন এসএচএম এর ইকুয়েশন কখনো দেখেছিস, না এটা ফার্স্ট টাইম দেখছিস কি হ্যাঁ এসএচএম বলে কিছু হয়? না, দেখেছি। Devajyoti Singh Sardar has left the meeting after seeing the high level of mathematics, I think. भाई उतना भी तो अभी तक डीप गया ही नहीं है, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ যাই হোক, না দাদা ও ম্যাথমেটিক্স ভালোই করে। ও ম্যাথমেটিক্স ভালো পারে তো ছাড়লো কেন মিটিংটা? কামাল, তোর কি খবর, পেরেছিস এটা? না দাদার পারিনি। পারিস নি কেন? এগুলো ঠিক মানে আমার জানা নেই। ঠিক জানা নাই মানে এটা কি আমাকে বুঝাতে হবে কি কি করে করতে হয় আর তোরা পারবি, বা আমাকে আমি দেখাবো না কোনটা বল? তুমি তোমার মতো করে যাও না, আমি দেখি, ঠিক আছে? আচ্ছা আমি করে দেব। ওকে, লেট মি কানেক্ট দ্য ক্যামেরা अगेन, রাইট? আমি বলতে চাইছি তুমি কন্টিনিউ করে যাও, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, দেখ কন্টিনিউ আমি করে দিলাম, কিন্তু যদি পরে তোরা শিখলি না না তাহলে কিন্তু উই নিড টু বিল্ড আ স্ট্রং টিম ফার্স্ট থিং। ঠিক আছে, আমাদের কাছে টাইম এখন, যেটা আমি নোটিস পেয়েছি ইন্টারনাল, যে আমাদের কাছে টাইম কম, অ্যান্ড আই হ্যাভ টু মেক দ্য টিম স্ট্রঙ্গার। সো যদি এখন লুপ হোল বেরিয়ে যায় তাহলে অসুবিধা হয়ে যাবে। সো আই নিড এভরিওয়ান টু ডু দিস। কামাল উদ্দিন, তোর কি খবর বল, পেরেছিস? দাদা হয়নি। দেবনাথ, দাদা আমি ওই ইকুয়েশনের লাস্টে এসে আর সলভ করতে পারছি না। সো ওয়াই ইজ ইট সো? মধুরিমা, আই গেস তুইও পারবি এটা। মেনক ব্যানার্জি, তুই বললি। মানস দাস, তুই শান্ত বসে আছিস যখন থেকে এসছিস। মানস, তোর হয়েছে কি হয়নি? টাইমটার ব্যাপারটা একবার একটু দেখাস তো, আমার একটু কনফিউশন হচ্ছে বিকজ ওকে ওকে, অনেকদিন আগে দেখা আই তো। উইল বি শোয়িং দ্য ये ফুল आंसर। ওকে ওকে। মানস দাস, 5 বেরিয়ে গেল। মানস দাস, রাজদীপ মাহাতো অ্যান্ড সায়ন মাঝি অ্যান্ড সায়ন মাঝি তো পেরেছে, সোহাম ঘোষও বললো। রাজদীপ এন্ড মানস, তোরা বল, তোরা পেরেছিস কি পারিস নি? না দাদা পারিনি, একটু প্র্যাকটিস করতে হবে। প্র্যাকটিস করতে হবে, আমি তো আগে বলেছিলাম ম্যাথমেটিক্স লাগবে ভাই। যখন ধর আমরা অ্যানালাইসিসের উপরে নামবো, উই হ্যাভ টু ডু ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ অ্যানালাইসিস ইন দ্য সফটওয়্যারস, রাইট? ইন দ্যাট কেস যদি তোদের ওটা স্ট্রং না থাকে তাহলে তো অসুবিধা হয়ে যাবে না। ওকে, টেল মি ইফ মাই স্ক্রিন ইজ ভিজিবল অর নট, রাইট? না দাদা অফ আছে। wait, let me share the screen. Is the screen visible now? Able दिख हाँ रहा है दादा। मेरा? अच्छा, copy दिख रहा है? Yes, yes. হ্যাঁ ঠিক আছে। দেখতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ ঠিক, আমাদের এই ইমেজটা দাদা তোদের দাদা সুন্দর। দাদা আমার সায়নেরটাই বোধহয় পিন করা মানে করতে পারছি না, তোমারটাতে মানে সুইচ করতে আমার পারছি না। ছবিটাতে দুবার ক্লিক কর, যেটাতে ক্যামেরা দেখতে পাচ্ছিস তোদের ডাবল ক্লিক কর, তাহলে হয়ে যাবে। এক মিনিট দাঁড়া, হলো? তোমার ছবিটাতে ডবল ক্লিক না? হয়েছে? হ্যাঁ হয়েছে হয়েছে। হয়ে গেছে? Then হ্যাঁ I'm হ্যাঁ continuing. এই জিনিসটা আমি আমার পিপিটিতে ইনক্লুড করেছিলাম, where I have mentioned that the value of A gives us x dot naught by omega n plus x naught. So what is x naught? X naught মানে হচ্ছে initial position, and x dot naught মানে initial position এর value derivative quantity, মানে velocity by omega আমাকে sin এর coefficient টা আমাকে velocity by omega দেবে। Now what we know is see, in this question we have the value of omega is equal to 3, 3 হ্যাঁ right? 3 হ্যাঁ And what we know is coefficient of sin by omega 40 is equals to 40, right? From here velocity is equal to 1 first part, velocity of plus 20 का स्क्वायर अंडर 20√5 ठीक है।
अपन ने हाँ दिख रहा है ना तुम्हें, लिख रहा है लग जाएगा भैया। तो मैंने रिडक्शन सिखाया किस तरह से मैं एग्जांपल हमको x इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड पुट करना है, राइट। यहाँ पे मेरे पास द इक्वेशन, देन आई हैव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिस इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड। क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया था, एम्पलीट्यूड के सामने होगा, तो मैंने यहाँ पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू डाल दी। और ये तब होगा जबकि ये मतलब एम्पलीट्यूड कितना है हमारा, एम्पलीट्यूड है 44.72, एम्पलीट्यूड है 44.72। दिस एंगल है ये कब होगा, सॉरी ये साइन इज इक्वल टू 1, तो ये जब एंगल को 90 डिग्री होगा तभी जाके ये 1 होगा। सो पाई बाय 2 इज इक्वल टू 3t प्लस 0.463। अब बोलो ये कहां से आया 0.463, तो इसको मैंने ट्रायंगल बनाया था वहां पे, ये ट्रायंगल है 20 यहां से पाई का लगा, पाई यहां से मैंने निकाला tan phi दैट इज 20/40, ठीक है। यहां से मेरे पास ये tan phi की वैल्यू है, सॉरी ये phi की वैल्यू है, इस phi की वैल्यू है इन रेडियन, दिस इज द वैल्यू ऑफ phi इन रेडियन। आफ्टर आई गेट द वैल्यू ऑफ phi मैंने यहाँ पे डाला पाई बाय 2, पाई मतलब 3.15 बाय 2 डिवाइड किया, टाइम की वैल्यू नॉर्मली आ गई जो कि है 0.639, ठीक है। कितनों को समझ में आया, कितनों को समझ में आया बता भाई, ये किसको समझ में ही नहीं है। हाँ हाँ দাদা বুঝেছি। দাদা বুঝেছি। আমি ওমেগাটা 2 পাই f করে ওটা থেকে আবার রেসিপ্রোকাল অনেকগুলো মেথড আছে, ঠিক আছে। উই হ্যাভ টু লুক ফর দ্য অপটিমাম पीरियड में था ना कि नहीं, तो दिस वाज द थिंग। अब किसको समझ में नहीं है वो बता, বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। স্লো দিয়ে ওটা বুঝাই। तो अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पे। डू यू नो दैट वी कैन रिप्रेजेंट एसएचएम वाया सर्कुलर मोशन? पता है या नहीं पता है? হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ দাদা। देखिए फिर দাদা কেউ একজন মেসেজ করেছে, মেসেজ করেছে কেউ একজন। সাবিনা বলছে 4টেতে ক্লাস আছে। আমার रिकॉर्डिंग देखने सीधा हो जाएगा, तो बेसिक मैथ्स करते गए যারা মেকানিক্যাল রাইট, কারণ ওদের একটু বেশি ভালো লাগবে मैथमेटिक्स है। अब आते हैं अपन अपने काम पे। वाइब्रेशन कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। वाइब्रेशन कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स, हम क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन सम कंस्ट्रेंट्स। अगर टाइम वेरिंग फोर्स एब्सेंट है और एनर्जी लॉस भी एब्सेंट है, इसको बोलेंगे हम लोग अनडैम्प्ड नेचुरल वाइब्रेशन, ठीक है। टाइम वेरिंग फोर्स प्रेजेंट है लेकिन एनर्जी लॉस एब्सेंट है, उसको बोलेंगे अनडैम्प्ड फोर्स वाइब्रेशन। व्हाट इज टाइम वेरिंग फोर्स, मतलब कि कोई उसको वाइब्रेशन जैसे मान लो वो चिंटू ने जो वाइब्रेशन किया था, लेट मी गो बैक टू द स्लाइड वेयर आई वांट टू शो, वेयर इज दैट वन, ओके। सो इमेजिन ये एक आइडियल केस नहीं, तुम्हारे रियल लाइफ का केस है, इट इज नॉट एन आइडियल केस। यहाँ पे इसने इसको डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, सो व्हाट विल हैपन, ये क्या इन्फिनाइट टाइम तक ऑसिलेट करता रहेगा
या एक पॉइंट पे रुक जाएगा? एक पॉइंट पे रुक जाएगा। एक पॉइंट पे रुक जाएगा। ओके, वंस अगेन आई वुड लाइक टू शो कि ये कोई एनिमेशन नहीं है, दिस इज ऑल मेड यूजिंग पावर पॉइंट, राइट? So this is all made using a PowerPoint only. Whatever. Let's come to the point. कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, यहाँ पे थे ना. So अगर कोई external force नहीं है, so it will come to an end. वही बता रहा है कि time varying force अगर present है, उसको बोलेंगे force vibration. Energy loss अगर होती है, जो real life में होती है, तो इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग damped. यहाँ पे absent है, इसलिए undamped बोल रहे हैं. डैम्पिंग वर्ड मैंने एक बार बताया था थोड़ा देर पहले. सो अगर एनर्जी लॉसेस एब्सेंट है और टाइम वेरिंग फोर्स भी एब्सेंट है, दैट इज अनडैम्प्ड नेचुरल वाइब्रेशन, दैट इज ऑकरिंग इन आवर रियल लाइफ. ठीक है, मतलब कि कोई भी चीज को तुमने थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ दिया. लेट मी एक्सप्लेन दिस वन. किसी भी चीज को तुमने डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, इट विल बी अनडैम्प्ड नेचुरल वाइब्रेशन. अब उसमें फिर से बार बार डिस्टर्ब कर रहा है और एनर्जी लॉस हो रही है उसमें, तो दैट इज टाइम अनडैम्प्ड फोर्स वाइब्रेशन. तुम उसको फोर्स कर रहे हो वाइब्रेट करने के लिए. यू आर फोर्सिंग द थिंग, द ऑब्जेक्ट, कि भैया वाइब्रेट करो, राइट? ये वाला समझ में आया ना? ये तो क्या होता है? हाँ बोलो भाई. हाँ दादा बोलो. हाँ दादा समझ में आया. ओके, अगर एनर्जी लॉस प्रेजेंट है, देन वी विल बी यूजिंग द टर्म डैम्प्ड. और वो अगर अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, मतलब उसको बाहर से किसी एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है अपने वाइब्रेशन को कंटिन्यू करने के लिए, दैट विल बी कॉल्ड एज डैम्प्ड नेचुरल वाइब्रेशन. ठीक. उसी प्रकार अगर टाइम वेरिंग फोर्स प्रेजेंट है, एनर्जी लॉस प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे डैम्प्ड फोर्स वाइब्रेशन. ठीक है, मतलब कि तुम हिलाए जा रहे हो उसे और बाहर में एनर्जी लॉस होने के कारण वो टीके हो रहा है. अब हम लोग थोड़ा सा और, ठीक है, तो कंग्रेचुलेशन, तुम लोग को मजा आने वाला है. ठीक है, जिनका नहीं है सीख लो भैया, जिंदगी में यही है, स्पेशली मैकेनिकल. हाँ दादा मैकेनिकल. भाई जो भी हो, ओके. नाउ लेट्स, ये होता है हमारा अनडैम्प्ड नेचुरल वाइब्रेशन. सॉरी, मैंने क्या टॉपिक दिया था? अनडैम्प्ड नेचुरल वाइब्रेशन. ठीक है, लेकिन ये जो है ये आइडियल केस है. इसमें ना ही तो हमारा ये नेचुरल वाइब्रेशन है और इसमें एनर्जी लॉस भी नहीं हो रही है. ठीक है, सी द वाइब्रेशन इज कंटिन्यूइंग फॉरएवर. होते जा रहा है, भाई बाहर से जो एक्सटर्नल मीडियम उसको डिस्टर्ब कर रहा है, एक बार आके खाली किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, वो होते जा रहा है. हाँ भैया. हाँ भैया. अब हम लोग जेई की यादें ताज़ा हुई थी किसी की ये सब चीजें देख के? एकदम. अब बता, इस ब्लॉक के साथ क्या किया जाएगा? क्या किया जाए इस ब्लॉक के साथ? पुश. पुश करने से पहले डिफाइन कर लेते हैं. ब्लॉक का मास है m, स्प्रिंग का कांस्टेंट है k. अब हमने किया पुश. जिसने कहा भैया पुश करो, मजा नहीं आ रहा, पुश करते हैं. मैंने इसको पुश करके अगर छोड़ देता हूँ तो क्या होगा? सामने से आ जाएगा, बाउंस कर जाएगा, फिर ऑसिलेट करेगा. ऑसिलेट करेगा, राइट? अब मुझे बता कि इसके पास ऑसिलेशन के लिए फ्रीक्वेंसी आएगी ओमेगा. हाँ. आएगी ना? हाँ. बहुत सिंपल सा केस है, तो ज़्यादा टफ नहीं होगा, लेकिन इसकी ओमेगा निकालनी है. तो बहुत आता होगा, ठीक है, और बहुत सारे मेथड. तो मैंने जो मेथड यूज किया था अपने टाइम पे, वो थोड़ा सा मेरे को इजी लगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए ना हम लोग दो टूल यूज करेंगे. तो देखते हैं कैसे होता है. दो टूल का नाम है आरटीडी ईटी. किसी ने इसका नाम सुना है? आरटीडी क्या होता है, ईटी क्या होता है? ना नहीं सुना. नहीं. हाँ? नहीं सुना. आरटीडी का मतलब होता है रिलेटिंग द डिस्प्लेसमेंट. ईटी का मतलब होता है इक्वेटिंग टोटल एनर्जी. मतलब जो सिस्टम है अपना, उसको तुझे
डिस्प्लेस करके फील करना है कि कैसा होगा जब मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा, और उस डिस्प्लेसमेंट के कारण इसमें क्या क्या एनर्जी जनरेट होंगी वो तुझे देखना है। उसके बेसिस पे हम लोग इसका ओमेगा निकाल सकते हैं। वेरी सिंपल, राइट? तो ये अपना फिर से वही एक्स आ गया, अपना स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, जो कि उसके कांस्टेंट थे Km। फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के कारण क्या होगा, बढ़ेगा। हाँ ना बोल, हाँ भैया। कितना सा बढ़ा? ये इनिशियली जो शेडेड वाला येलो शेडेड जो रीजन है उतना था पहले, अभी जो सॉलिड शेड है ऑरेंज का वहां पे आ चुका है। फिर से दिखाता हूँ, देख ले, देख स्प्रिंग यहाँ पे था, का दिया, आगे बढ़ गया, कितना बड़ा, ये येलो वाला पार्ट, ठीक है। लेट्स से कि ये येलो वाला पार्ट कितना है, एक्स है। ठीक है। तो मतलब कि जब ये बढ़ रहा है और मैं मान लो कि डिफॉर्म नहीं हो रहे हैं, ठीक है, इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स नहीं लगा रहा हूँ। इफ एनी थर्ड ईयर स्टूडेंट इज प्रेजेंट हियर, ही माइट बी नोइंग कि कुछ पोर्शंस उसको डिफॉर्म करने में जाता है, बट आई एम अज्यूमिंग दे आर फुल्ली रिजिड। क्या अज्यूम कर रहा हूँ, मैकेनिक्स की पहली वन सुन, बॉडी आर रिजिड। रिजिड, हाँ हाँ। हाँ, तो रिजिड का मतलब रिजिड का मतलब जो बॉडी डिफॉर्म नहीं होता, एकदम शेप साइज एकदम मेंटेन रखता है। देख, एक दो बच्चा बोल रहा था कि मजा नहीं आएगा, सब कुछ बोला कर कि भैया हाँ ये होता है, अगर नहीं पता तो भी बोल दे। कौन किस बात की है, मुझे पता है इसका लेवल कहाँ है, इसका लेवल कितना मुझे पता है, तो बोल दिया कर भैया नहीं पता, ठीक है, डरने का नहीं है। अगर समझ में नहीं आता भैया बोल दिया कि ये वाला पार्ट नहीं पता। तो सही, वापस आते हैं अपने डिस्कशन पे। ये जो अपना ब्लॉक मूव हुआ, फिर से फील ले ले ब्लॉक का, तो फिर से ला रहा हूँ ब्लॉक को पीछे। ब्लॉक को मैंने मूव किया आगे की तरफ, स्प्रिंग दिख रहा है, बढ़ गई, स्प्रिंग में इलोंगेशन आया, और अपना ब्लॉक मूव किया x डिस्टेंस से, ठीक है। मैंने उस इंस्टेंट पे उसको रोक दिया। अब मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या होगा, चल उससे पहले मुझे ये बता, जब मैंने ब्लॉक को डिस्टर्ब किया और x डिस्टेंस तक इलोंगेट किया, उसमें क्या क्या चेंजेस आए, इस पूरे सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आए, बिकॉज द सिस्टम वाज एट अ स्टेबल पोजीशन। मैंने वहां पे जाके उंगली कर दी, तो सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आए बता। वो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर हो गया। एनर्जी की टर्म्स में बात करेंगे, स्प्रिंग में उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, बिकॉज मैंने स्प्रिंग को इलोंगेट किया। अब स्प्रिंग की चाहत क्या होगी, स्प्रिंग क्या चाहेगा, वो कॉम्प्रेशन चाहेगा, मतलब वो चाहेगा मैं वापस अपनी जगह पे आ जाऊंगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाऊंगा। अब मास को मैंने डिस्प्लेस किया, मास क्या बोलेगा, भैया मेरे पास वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी से कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी। सो अपने को क्या करना है, टोटल एनर्जी अप्लाई करनी है, ठीक है। मैंने बताया एलोंगेट करने से क्या क्या हुआ, ठीक है। तो जब मैंने इसको एलोंगेट किया, सबसे पहले स्प्रिंग ने पोटेंशियल एनर्जी गेन की, ठीक है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बता दो, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, जोर से बोलो। हाफ के एक्स स्क्वायर। Okay, half kx square. And what is the kinetic energy that mass gains? हाफ mv स्क्वायर। Half mv square. ठीक है। अब हमको पता है कि dx by dt is equals to v is equals to x dot, ठीक है। जो लोग कैलकुलस पढ़े हैं वो जानते होंगे कि x ऊपर में एक बिंदु मतलब उसका एक बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अ क्वांटिटी, जनरली इट इज टाइम, ठीक है। तो x डॉट मतलब होता है वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx by dt। ये समझ में आया ना क्या बोला मैंने, हाँ। ठीक। सो आई कैन राइट टोटल एनर्जी एज हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर, लिख सकता हूँ, हाँ। ठीक है। जब मैंने ये लिखा तो इसका जो ओमेगा होता है, मुझे मेन चीज क्या याद रखनी है, उसकी टोटल एनर्जी की इक्वेशन। मैंने पहले क्या किया, इक्वेटिंग, ठीक है, रुक आरटीडी मैंने किया पहले, रिलेटिंग द डिस्प्लेसमेंट। मैंने डिस्प्लेस किया, उसको डिस्प्लेस करने के साथ साथ क्या क्या एनर्जी आई, तो मैंने ईटीई पहले यूज किया। रुक, मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, पहले मैंने आरटीडी यूज किया फिर मैंने ईटीई यूज किया, ठीक है। तो मैं उसको बाद में चेंज कर दूंगा। फर्स्ट आई यूज्ड आरटीडी मतलब रिलेटिंग द डिस्प्लेसमेंट। पहले मैंने डिस्प्लेस किया, फिर एनालिसिस किया क्या क्या एनर्जी उसमें आई, फिर मैंने टोटल एनर्जी को इक्वेट किया, इक्वेटिंग टोटल एनर्जी। समझ में आया? हाँ।
अब यहाँ से ओमेगा कैसे आता है, तो देख ओमेगा होते हैं पोटेंशियल एनर्जी विदाउट एक्स, काइनेटिक एनर्जी विदाउट एक्स डॉट, वो लिख लेना तुझे, ठीक है। हमारे पास पिछले वाले इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं, है। है। दोनों को ओमेगा क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट पोटेंशियल एनर्जी विदाउट एक्स, काइनेटिक एनर्जी विदाउट एक्स डॉट, ठीक है। जो कि सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे के बाई एम अंडर रूट में मिलता है। कितनों ने ये वाला देखा होगा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम, मैंने देखा है। देखा है, इसी टाइप का होता है। एक हाँ एक क्या पोटेंशियल पहले एनर्जी भी तू विदाउट इसी तरह से करता था या किस तरह से करता था? हाँ भैया, पहले जब तू ओमेगा निकालता था अपने बचपन के दिनों में, तो किस तरह से निकालता था, ऐसे ही निकालता था या किसी और तरीके से निकालता था? না দাদা প্রথমে ইকুইলিব্রিয়ামের স্টেটে ওটার ফোর্সের ব্যালেন্স করে লিখে নিতাম, তারপরে একটু ডিসপ্লেসমেন্ট করিয়ে তারপরে ওখান থেকে ওমেগাটা বার করতাম। ओमेगा डिस्प्लेसमेंट का कोई ओमेगा बार करते, तो जो मैंने सिखाया ईटीई और आरटीडी, मैं फिर से गलत बोल रहा हूँ, आरटीडी एंड ईटीई, आरटीडी पहले होगा फिर ईटीई होगा, आरटीडी और ईटीई, इसमें किसी को डाउट है? नहीं না भैया। দাদা, ये समझ में आया? तो जब मैंने ये सिस्टम कर लिया, अब मुझे बता इसका ओमेगा निकाल, इसका ओमेगा निकाल के बता कितना आएगा। बच्चों की संख्या कम हो रही है क्योंकि टॉपिक उनके ऊपर से जा रहा है, और क्या चल रहा है, जीवन में कोई ये सब चीजें नहीं देखे हैं। नहीं, कोर्सेज की कोर्सेज ना तो হ্যাঁ দাদা করছি করছি। আমি তো দাদা ভাবছি যে কিভাবে স্টার্টটা কোথা দিয়ে করবো। হ্যাঁ স্টার্টটা কিভাবে করবি মানে, এখানে দেখ এটাকে ডিসপ্লেস করবি, ঠিক আছে, ভাব হ্যাঁ এটাকে ডিসপ্লেস করলি, রাইট। if this block goes ahead by x, spring will go X, back by x, this will expand by x, হ্যাঁ ঠিক আছে। এই স্প্রিং এর এনার্জি লিখ, এই স্প্রিং এর এনার্জি লিখ, আর এটার ইয়ে লিখ হাফ এম বি স্কোয়ার, যেখানে এমটা হচ্ছে 4m। আচ্ছা, এখানে যে ফোর্স টার্মটা কোথায় অ্যাপ্লাই হলো, কত ফোর্স আমি অ্যাপ্লাই করছি, 2f। কোথায় অ্যাপ্লাই হলো না কিন্তু। না ইউজ করতে পারলাম না এটা। হ্যাঁ বাস, এটা কেন কোনোই জানি না ভাই, মানে না, আমার এটা শুধু ভয় ডাব্লিউ দেখানোর ওমেগাটা জন্য, 1 চলে আসছে। এটা ভয় দেখানোর জন্য। ওমেগাটা √2k/m আসছে। কি আসছে? 2k by m, let me check, half kx square, half k তে হবে 8 and होगा m का 16। हाँ, কি আসছে বল আরেকবার, আরে বল কি আসছে। অডিও আসছে আমার, হ্যালো। আমি তোকে হ্যালো, অডিও আসছে। দাঁড়া আমি একটা চেক করি আমার কি প্রবলেম হলো ভাই, আওয়াজ কেন আসছে না। তোরা কিছু বল তো দেখি আমি শুনতে পারছি কিনা এবার। তোরা শুনতে পারছিস কিন্তু আমি শুনতে পারছি না। কি প্রবলেম হলো ভাই আবার। ওয়েট, লেট মি চেক বাই প্লেইং সাম ইউটিউব মিউজিক দ্যাট আমার স্পিকারটা গেল না কি হলো। My name is Ariel, and হ্যাঁ আমার তো কাজ করছে। स्पीकर तो काम कर रहा भैया।
আচ্ছা, my internet connection is not stable, right? So না, obvious problem নাই, আমার ইন্টারনেটের প্রবলেম হচ্ছে। রিসেন্টলি পুয়ার বলছে। Let me check this. ততক্ষণে তোরা সলভ কর কোশ্চেনটা। রুট ওভার 2k/m না শুধু 2k/m? ওকে, সো শুধু 2k/m। অডিও আসছে। I guess the network problem is resolved. ওই তো ভাবি ভাই 8 mbps ডাউনলোড স্পিড আছে, এমনি করে কি করে, জিও ফাইবার লাগিয়েছি। হ্যাঁ, যাই হোক, তো কি আছে ওই কি জানো ওই 2k/m বলছে তো। wrong, I guess. I'm not sure. দেখ, এখানে যখন এটা স্প্রিং কে ডিসপ্লেস করবি, the spring are connected in series or parallel? First of all, tell me that thing. সিরিজ না 2km 2k/m আসবে, কারেক্ট আছে, প্যারালালে আছে। প্যারালালে আছে, ফাইন। যারা ভাবছিস এটা সিরিজে আছে, দেন ইউ মাইট হ্যাভ সাম মিসকনসেপশন উইথ স্ট্রিংস। দ্য আনসার ইজ ওকে। দাদা আন্ডার রুট তো? হ্যাঁ, আন্ডাররুট হ্যাঁ, আন্ডাররুট তো হবেই। হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে। এই কোশ্চেনটা যদি তোরা করতে পারিস, দেন লেট মি অ্যাসিওর ইউ ওয়ান থিং, কি সিম্পল ভাইব্রেশন প্রত্যেকটা কোশ্চেন তোরা করতে পারবি। কর এটা। ফার্স্ট ক্লু বলে দাও একটুখানি। ফার্স্ট ক্লু হচ্ছে এটাকে ডিসপ্লেস কর। এই যে গ্রিন রডটা আছে এর কোনো মাস নাই, দ্য মাস ইজ অনলি হিয়ার, দ্য পয়েন্ট মাস দ্যাট ইজ কানেক্টেড। এই ডিস্টেন্সটা এখান থেকে এই ডিস্টেন্সটা আমি আবার এখানে, জানিস তো কি হয়েছে ওকে আজকে, ওকে। কি কোনো একটা বাচ্চা বললো যে দাদা জলদি আমাদের ক্লাস আছে, তাই আমাকে পিপিটিটা না জলদিতে শেষ করতে হয়েছে। দ্যাটস ওয়াই আই কুড নট অ্যাড অ্যানিমেশন অর check this once before I was publishing, so there are many mistakes in this PPT. যাই হোক, tell me what would be the omega of this system if I displace this. ডিসপ্লেসমেন্টটা এই দিকে হবে, দেখ এমনি করে, the force will come like this. Any solve? এটা একটা কাজ কর, যারা যারা আছিস মেকানিক্যালে বা যাদের ইন্টারেস্ট আছে, take a screenshot of this thing and solve it and send in the group if you are intern. যদি মেম্বার্স আছিস তোরা, যদি তোদের ইচ্ছা থাকে, then send me personally. যারা ইন্টার্নস আছিস তারা এটা স্ক্রিনশট নে and send the screenshot in the group as well as to send the answers to me or in the group. ঠিক আছে, স্ক্রিনশট নিয়ে সবাই এটা? হ্যাঁ দাদা। ঠিক আছে, এটা করিস আরাম থেকে, এটা করতে মজা আসবে। দাঁড়া আমি টুকছি। তুই করছিস, করবি এখন? না মানে আমি টুকছি, অঙ্কটা টুকছি। টুকছিস। ফার্স্ট স্ক্রিনে স্ক্রিনশট মেরে নে না। হয়ে গেছে। তো and this question, in this case যে রডটা আছে, রডেরও কিন্তু মাস আছে m আর বলেরও মাস m, ঠিক আছে, and ডিসপ্লেসমেন্টটা হচ্ছে এইভাবে, ঠিক আছে। I have given the length symmetric ताकि question थोड़ा easy हो, but don't think the two questions to be easy. If you are able to solve, congratulate yourself that you are doing well as compared to others, right? Next, হয়ে গেছে, এটা টুকার হয়ে গেছে। now most critical part, that is the damped vibration, ঠিক আছে। damped vibration নিয়ে যদি আমি বেশি কথা বলতে লাগি তো এখন কলের মধ্যে নতুন মনে হয় 11 জন মতন আছে,
যে ড্যাম্প ভাইব্রেশন আমি সত্যিতে যদি কথা বলি না তাহলে দুজন বাজবে শুধু। সো আই উইল নট বি কন্টিনিউইং ড্যাম্প ভাইব্রেশন ইন ডিটেলস as much because এটা আরেকটু ম্যাথমেটিক্যাল হয়ে যাবে। আই উইল বি সেইং দ্যাট কি কি হয় জিনিসটাতে, ঠিক আছে? সো এটাকে আমরা এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করি। ইন অটোমোবাইল তোরা যখন সাসপেনশনের ডোমেনে যখন ইন্ট্রোডাকশন ছিল তখন ওখানে তোকে একটা ড্যাম্পার বলে দেখেছিল সাসপেনশনের মধ্যে, সিস্টেমের মধ্যে একটা ড্যাম্পার ছিল না, যেখানে তোর ড্যাম্পিং ফ্লুইডের উপরে কথা হয়েছিল, মনে পড়ছে কিছু? হ্যাঁ হ্যাঁ সো দিস ইজ দ্য হ্যাঁ ড্যাম্পার, হ্যাঁ মনে পড়ছে। ইট ইজ দ্য ড্যাম্পার, দিস ইজ দ্য ড্যাম্পার। ড্যাম্পার কি করে? ভাইব্রেশনটাকে থামিয়ে দেয়, ঠিক আছে? কেন থামাবে? এবার ধর তুই একটা বাইক নিয়ে গেলি যেখানে তোর সাসপেনশন দেওয়া আছে কিন্তু ওখানে ড্যাম্পার দেওয়া নাই, আর তুই একটা গাড্ডার মধ্যে পড়লি, মানে ইউ গেট ইনটু পট হোল অ্যান্ড ইউর বাইক স্টার্টস অসিলেটিং, ঠিক আছে? এবার ভাব তুই 50 মিটার অব্দি বাইক চালাচ্ছিস, তোর বাইকটা কিন্তু আপ অ্যান্ড ডাউন করে যাচ্ছে, কেমন লাগবে? বাজে বাজে লাগবে। আর ইন দ্য সিভিয়ার কেস তুই বললি কি আমাকে তো সাসপেনশনই চাই না, রাইট? সো ডু ওয়ান থিং ইজ, ওই যে আমাদের ট্রায়াঙ্গেল সাইকেল গুলো হয় না, যেটা সবুজ বাতি না কি বলে যেন, টেক দ্যাট সাইকেল, ওর সিটের নিচে একটু স্প্রিং গুলো থাকে ওগুলো উঠিয়ে দে, ঠিক আছে? অ্যান্ড দেন সিটটা আবার বসাস, তারপরে উবর খাবার রাস্তার মধ্যে চলে যা, and you will feel the pain in the very nice places of your body. হ্যাঁ নেই? ইয়েস। So হ্যাঁ। this is why it is necessary for us, and আমাদের মেইনলি দরকার যেটা পড়বে সেটা হবে ড্যাম্পড ভাইব্রেশন, কারণ আমাদেরকে ভাইব্রেশনটাকে থামাতে হবে। আমাদেরকে ভাইব্রেশন চাই না, আমরা ভাইব্রেশন করাতে চাই না। উই আর নট হ্যাভিং আ ভাইব্রেটর মেশিন যেটা নিয়ে আমরা সিমেন্ট ভাঙবো, ঠিক আছে? So we want to stop the vibration, not to enhance it कि भाई vibration अपना देर तक चले. So we have to study on the damper, and hence damper has a property. जैसे spring की property क्या है? उसका spring constant, that is K. Damping has a property, that is C. Right? Spring में ये जो सिस्टम है, एक किसी भी सिस्टम में mass, spring का constant और damping constant remains constant. So it is constant for a given system. Agree or not? ইয়েস। এটা মিলিয়ে আমরা কি করব? Let's define a physical quantity by using these three quantity, কারণ এই তিনটাকে বারবার লেখা it will be headache. Here comes zeta, ঠিক আছে? জিটা এটাকে বলে, এই যে সাইনটা দেখতে পাচ্ছিস একটা কি মতন লাগছে, টাউ এর নিচে একটু এমনি করে বেঁকিয়ে গেছে। So this sign is zeta. Zeta is equals to C by 2 into under root mk, where m is the mass, k is the spring constant, ঠিক আছে? This represents a physical quantity in vibration that is known as zeta or the damping constant. কেউ বলতে পারবি what does damping constant represents? Common sense. না দাদা কোনো আইডিয়া নেই। ডিসপ্লেসমেন্ট মানে ডিস্টেন্স। Why it should show distance? It might have a unit of meter, I guess. আমি ইউনিট জানি না, ও আচ্ছা কনস্ট্যান্ট তো। আমি ইউনিট জানি না, এর আমার সত্যি বলতে গেলে আমার ইউনিটটা মনে নাই, বুঝলি? তো বাট এটা কেন ডিসটেন্স দেখাতে যাবে? Why a vibration system will show distance? একটা কমন সেন্স মধ্যে পড়ছে না? তুই যখন এটা তো অনেক ডিফারেন্ট জিনিস হয়ে গেল না? ক্যান এনিওয়ান টেল হোয়াট ইজ দিস শোয়িং? দেখ উপরে আছে সি, নিচে আছে এম কে। এম কে মানে কি? এম ভাইব্রেশনটাকে করতে চায়, মানে মেন রিজন ফর দ্য ভাইব্রেশন ইজ দ্য মাস। যদি মাসলেস সিস্টেম থাকে তাহলে ভাইব্রেশনই হবে না। কোন কথা না, যাই হোক, ওকে। সো this term, this quantity in the denominator, এটা দেখিয়ে যদি তোরা বুঝতে পারছিস, this quantity in the denominator wants that the vibration should continue, ঠিক আছে? স্প্রিং কি চাইবে? স্প্রিং চাইবে কি আমার কন্টিনিউ হোক ভাইব্রেশনটা, দ্যাট ইজ ডিনোটেড বাই দ্য কে। এম যদি মাসই থাকে না তাহলে ভাইব্রেশন কি হবে? সো মাস রিপ্রেজেন্টস দ্য ভাইব্রেশন টেন্ডেন্সি, ঠিক আছে? তো ডিনোমিনেটর অ্যাজ এ হোল রিপ্রেজেন্টস কি আমাদের সিস্টেমটা কত বেশি ভাইব্রেট করতে পারবে। হোয়াট ইজ সি রিপ্রেজেন্টস? সি রিপ্রেজেন্টস আমাদের ভাইব্রেশনটা হবে কি, মানে কত
মিনিমাইজ আমরা করতে পারি। যদি আমাদের ড্যাম্পিংটা ভালো হয় দেন একবার ভাইব্রেট করে থেমে যাবে, এটাকে আমরা বলবো ক্রিটিক্যালি ড্যাম্প বা নর্মালি ড্যাম্প, ঠিক আছে, এটা আমি দেখাবো আগে। বাট সি আমাদের কি মানে হচ্ছে কি হাউ এফিশিয়েন্টলি উই ক্যান স্টপ দ্য ভাইব্রেশন, দ্যাট ইজ দ্য মিনিং অফ ড্যাম্পিং, হ্যাঁ নেই? ইয়েস। So this meaning of zeta as a whole is our system has what kind of tendency, যদি আমাদের সিস্টেমের জিটার ভ্যালু যদি 1 থেকে বেশি হয় তার মানে this is greater as compared to the denominator, রাইট? তার মানে আমাদের ড্যাম্পিং টেন্ডেন্সিটা বেশি আছে, আমাদের ভাইব্রেশনটা বেশি জলদি থামবে। if zeta is less then আমাদের ভাইব্রেশনটা কিন্তু কন্টিনিউ করতে পারে, ঠিক আছে? And if it is equal to 1, there are some other consequences that we would be facing, right? Yes, sir. Yes, sir. মনে হয় কাজ করে। এক সেকেন্ড জাস্ট ওয়েট, আমাকে একটা স্যার ফোন করতে বলেছে, আমি ওটা দেখি কাউকে বলে দিই করতে। So what does zeta represent is what is the tendency of our system, is it to continue the vibration or to stop the vibration, right? So zeta can have the values, see I have mentioned here, tendency to stop the vibration by the tendency to continue the vibration, ঠিক আছে? এখান অবধি কারোর ডাউট আছে তো বল, কারণ এরপরে যা বলবো সেটা মাথার উপর দিয়ে যাবে। না দাদা ঠিক আছে। একটু জোরে বল, আমি শুনতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। ঠিক আছে, কি বুঝলি বল, জিটা কি হয়? টেন্ডেন্স, হ্যাঁ হোয়াট ইজ জিটা, আমাকে বাংলায় বোঝা কি দাদা, জিটা এটা হয়। মানে ভাইব্রেশনটা কতক্ষণ চলবে বা আদৌ চলবে কিনা সেটার কতটা ভালো সেটা ওটা দিয়ে বোঝা যাবে। হ্যাঁ এবার আমি ভাইব্রেশন তোদেরকে কতটা। দেখাচ্ছি, দেখ ক্রিটিক্যালি ড্যাম্প এখানে একবার পড়লো আর কিন্তু ভাইব্রেট করছে না, সি। অ্যান্ড ওভার ড্যাম্প, এটা এত বেশি ড্যাম্পিং আছে কি একবার পড়ার পরে আর কিন্তু উঠতে পারছে না, আনলাইক দ্য আদার কেসেস যেখানে উঠছিল, সি বুঝতে পারছিস? দ্য স্প্রিং ইজ ক্রিটিক্যালি ড্যাম্প কি একবার পড়ার পরে ভাই ও বলছে नहीं हमसे और नहीं हो पाएगा, बस यहीं तक जो था यहीं तक था हमारा सफर, ठीक है? সো দিস ইজ ক্রিটিক্যালি ড্যাম্পড অ্যান্ড ওভার ড্যাম্পড। এবার তোরা বলবি দাদা এর মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়? পার্থক্যটা হচ্ছে এই যে গ্রাফের মধ্যে, ঠিক আছে, এটার অ্যানালাইসিস যদি আমি করাতে বসি তো আমি বলছি তো কতজন 10 জন মতন আছে আমাকে নিয়ে, তো আমারই তো মনে হয় 3টা অ্যাকাউন্ট, তো 7 জন মতন আছে, 7 জনও থাকবে না। সো আই উড নট বি গোয়িং ইনটু দ্য ডিপ অফ দিস থিংস, ঠিক আছে? এটার দেখ ফোর্স দুটো তো অলমোস্ট সেম দেখাচ্ছিল, বুঝতে পারছিলাম। হ্যাঁ দাদা একটু বলো গ্রাফগুলোতে দাদা। তুই এখানে দেখ, এখানে তুই দেখবি যে গ্রাফটা একটু আলাদা আছে, এখানটা একটু আলাদা আছে, ফার্স্ট থিং। সেকেন্ড, এই গ্রাফটা দেখ একদম পটাক করে নিচে নামছে, এটা একটু টাইম নিচ্ছে, হ্যাঁ হালকা। ঠিক আছে? হুম, দ্যাট ইজ আ হুম। মাইনিউট ডিফারেন্স, কিন্তু ওটাকেও একটা আলাদা ক্লাসিফিকেশন করে দিয়েছে, ঠিক আছে? আমাদেরকে ড্যাম্পিং করতে হবে। তো এবার আমি তোকে এর ফোর্স অ্যানালাইসিস বলি। ইফ আই ডিস্টার্ব দ্য মাস বাই আ ডিস্টেন্স এক্স, অ্যাজ ইউ ক্যান সি, স্প্রিং এর মধ্যে যে ফোর্সটা জেনারেট হবে সেটা হবে কে ইন্টু এক্স, স্প্রিং ফোর্স। সিমিলারলি ড্যাম্পারের মধ্যে একটা ফোর্স জেনারেট হবে দ্যাট ইজ নট প্রপোর্শনাল টু দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট, দ্যাট ইজ প্রপোর্শনাল টু দ্য ভেলোসিটি, দ্যাট ইজ সি, কারণ এর স্প্রিং ড্যাম্পিং কনস্ট্যান্ট সি ইন্টু এক্স ডট। ওই হিসাবে আমরা করে এটার একটা এফবিডি বানাই, ঠিক আছে? হোয়াট ইজ এফবিডি? এফবিডি মিন্স ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম। তারপরে এটা দেখ, আমি যদি এটা এখন এক্সপ্লেন, কারা কারা চাচ্ছে আমি এটা এক্সপ্লেন করি যেটা আমি লিখেছি? লেখাটা বড় দেখ কতটা মাথায় ঢোকে। দেখ এটাই হচ্ছে মেন অসুবিধা কি তোরা অ্যাজ সাচ রেডি নাই এটা পড়ার জন্য, ঠিক আছে? আমি ইন্টার্নসদের গ্রুপে একটা আমি পিডিএফ পাঠিয়েছিলাম where I have shared the documentation of a go card, ঠিক? যে তোরা ওটা গো থ্রু করবি না, ওখানে শুধু আমি গেলাম পাইপ নিয়ে জোড়লাম বডি বেনে গেল অমনি হয় না, ইউ হ্যাভ টু নো দ্য ক্যালকুলেশন,
ঠিক আছে, তো এই ক্যালকুলেশনটার মধ্যে ঢুকতে হবে। তো বল, এটা আমি আজকে কন্টিনিউ করবো না আমি অন্য দিন এটার উপর একটা ওয়েবিনার কন্টিনিউ হ্যাঁ, করবো? অন্যদিন ওয়েবিনার নাও, কারণ এটা অনেকটা লং হয়ে যাবে। অনেকটা হয়ে যাবে না, বেশি হয়ে যাবে হচ্ছে না? এনার্জি লস। হ্যাঁ দাদা, এগুলো আমাদের কারিকুলামে আছে কি, মানে বিটেকের কারিকুলামে ভাই স্যাক বাদ দিয়ে? বিটেক কারিকুলামে আছে কিন্তু আচ্ছা কে বলছিস এটা, আমাকে একটু নামটা বল। সায়ন বলছি, আছে সায়ন আছে বলছি। ইসিতে কন্ট্রোল সিস্টেমে আছে এই ড্যাম্পিং ফ্যাক্টর এইগুলো জিনিসগুলো ইলেকট্রনিক্স এ থার্ড আছে, ইয়ারে প্রুফ হয়ে গেল, পড়বি। ইলেকট্রনিক্স এ প্রুফ হয়ে গেল, মেকানিক্যাল এ যারা কন্ট্রোল আছে, সিস্টেম আই থিঙ্ক ইলেকট্রিক্যালদেরও আছে তো মনে হয়। ইলেকট্রিক্যাল আছে, না, না, mechanical এর ইলেকট্রিক্যাল দের হয়ে গেল। এবার শুন, Mechanical মেকানিক্যাল কোথায় আছে? সিপিদেরও আছে, मैकेनिकल মেকানিক্যালদেরও আছে। मैकेनिकल वालों, तुम लोग का थ्योरी ऑफ मशीन बोल के एक सब्जेक्ट है, एक पार्ट है जो इसी में शायद से पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता, आई डोंट नो बिकॉज एज सच तो हमारे क्लास হয়নি। অ্যান্ড এটা তোরা ফার্স্ট ইয়ারেও পড়েছিস, যদি তোরা মনে করিস ভালো করে, ফার্স্ট ইয়ার ফিজিক্স ছিল, এখানেও এটা ছিল। সো দিস ইজ নাথিং নিউ, ঠিক আছে? বাট ক্যালকুলেশনটা জীবনে প্রথমবার দেখছিস হয়তো, তো মাথা ঘুরে যাচ্ছে বাচ্চাদের, তাহলে কি কি লিখেছে। जीटा हो गया, एक्स डबल डॉट এখানে তোরা হয়তো দেখতে পাচ্ছিস, भैया ये यहाँ पे कहाँ गया माउस, यहाँ पे एक्स डबल डॉट है, यहाँ पे क्या क्या भैया ने लिखा हुआ है, नाउ दिस थिंग्स। টু এর পর এটা কি? যা, हाँ কি বললি, কোথায় কোথায়? 2 এর পর এটা কি? আন্ডাররুট কেএম, এ আন্ডাররুট 4। কেএম, এটা এটা ও ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হ্যাঁ। জিটা, এটা জিটা, আমি জিটা এমনি না, করে ওটা লিখি, বুঝতে ও ও ও আমি জিটা এমনি করে লিখি। সবার নিজের একটা ফন্ট হয়, আমার ফন্ট, আমার হ্যান্ডরাইটিংটা খুবই বাজে। সো যাই হোক, ইটস অল অ্যাবাউট টু মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, বুঝতে পারছিস, ওটাই মেইন জিনিস। সো লেট মি শো ইউ জাস্ট, যদি জিটা ইজ ইকুয়ালস টু 1 হয় তার মানে এই জিনিসগুলো হয়। জিটা ইজ ইকুয়ালস টু যদি 1 থেকে বড় হয়, দেন হোয়াট ইজ দ্য ইকুয়েশন, আই উইল বি সলভিং দোজ, রাইট? বাট এটা সলভ করার জন্য না তোদেরকে একটু নিজে থেকে ম্যাথসের মধ্যে স্ট্রং হওয়ার উচিত, আর তোদের থিঙ্কিং ক্যাপাসিটিটা স্ট্রং হওয়ার উচিত, বিকজ দিস ইজ পিওর ম্যাথস। যেমনি আমি ওই দিন ইঞ্জিন পড়ালাম, ইঞ্জিন ওয়াজ পিওর থিওরিটিক্যালি, পুরো থিওরি ছিল, তো আমি কানেক্ট করতে পারলাম স্টোরির সাথে। আমি এখানে কি স্টোরি টানবো বল? So you have to be mathematically strong, because when I have shared the file of the ইয়ে কি বলে গো কার্টের জন্য, যেটা আমি ফাইলটা দিয়েছিলাম তোদেরকে, তো ওই জিনিসটাতে তোরা ফোকাস করিসনি। যদি ফোকাস করতিস তাহলে তোরা বুঝে যেতিস কি হোয়াট উই উড বি ডুইং। এবার আমি ওবিএস রেকর্ডিংটা স্টপ করি, এটা আমি